वर्तमान समय सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तृतीय विश्वयुद्ध हम कि आपण माने जानिचंती इजराइल उपरे मिसाइल माड करिछि ईरान। इजराइल को समर्थन करुछि अमेरिका। मध्य प्राच्य रे एक बड़ युद्धर आशंका घनीभूत होउछि। आपण माने ओडिसा रे थाई परंती भुवनेश्वर कटक संबलपुर राउरकेला जे कोनोसी जगह रे आपण कहि परंती इजराइल ईरान बहुत दूर रे अछंती किंतु पृथ्वीर जे कोनोसी स्थान रे युद्ध हुए तार प्रभाव आम उपरे पड़े ओडिसा लोकंक उपरे भी पड़िबो। मध्य प्राच्य रे युद्धर घनघटा भितरे जो आशंका बढ़ुछि तृतीय विश्वयुद्ध नहीं। तृतीय विश्वयुद्ध हेले आमे समस्त प्रभावित होबा। डॉक्टर विनोद मिश्र अंतर्जातीय विशेषज्ञ भावरे वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ भावरे आपण को ए संपर्क रे अधिक सूचना देबे। विनोद मु जानिया पई चाहिबे आपण भाबुचंती कि तृतीय विश्वयुद्ध आडू पृथ्वी जाउची एक भयंकर युद्धर आशंका करा जाउची। शुणु थियोरेटिकली मु बहु वर्ष धरी आर्ग्यू करी आसुची कि पृथ्वी ऑलरेडी गोटे तृतीय विश्वयुद्ध मध्य दे गति करुचे। मोर सेटा कहिबार कारण होची या जे वर्तमान जदि तमर आपन जदि युद्धर पैटर्न देखिबे डेली किलिंग्स ए इजराइल पैलेस्टाइन घटना को छाडी दियंतु बा यूक्रेन रशिया र घटना को छाडी देले भी डेली डेथ्स इन वार इज मोर देन द एवरेज डेथ्स पर डे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार। आ ए जो डेथ्स होची कोथ पे होची ना इट इज ए वार बिटवीन स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। जो नॉन स्टेट एक्टर्स अछंती लाइक अल कायदा हला आईएसआईएस हला तालिबान हला वर्तमान तालिबान तो ऑफिशियल फोर्स है गलानी। ए जो नॉन स्टेट एक्टर्स अछंती से माने स्टेट अथॉरिटी के जो चैलेंज करूचंती से स्टेट अथॉरिटी एंड नॉन स्टेट एक्टर्स भीतर गोटे थर्ड वर्ल्ड वार इज ऑलरेडी ऑन। कारण नॉन स्टेट एक्टर्स स्टेट रो लेजिटिमेसी की कॉन्फ्लिक्ट चलेछि विनोद वर्तमान प्रश्न ए जो युद्ध चलेछि फॉर्चुनेटली मनोरंजन ए युद्धर विश्वयुद्धर ए युद्ध भितर विश्वयुद्धर पोटेंशियल नाही। तार कारण होछि यादरे गोटे पटरे जदिओ इजराइल एवं इजराइल सहित अमेरिका ठिया हेछि अन्य पक्षर रशिया नाही। रशिया काई नाही बा चाइना काई नाही ना जो मूल फाइटिंग फोर्स ए जो अपर पार्टी दैट मीन्स द पैलेस्टाइनियंस और द लेबनान हिजबुल्लाह से माने रशिया बा तत्कालीन सोवियत यूनियन को भी इक्वली एज एन एनिमी बिली ट्रीट करंती। ए रशिया को भी से माने लाइक अमेरिका दे ट्रीट रशिया एज एन एनिमी। तेणु इठी विश्वयुद्ध हबार संभावना एथि पई नाही जे दुई महाशक्ति रशिया एवं यूनाइटेड स्टेट्स बा यूनाइटेड स्टेट्स बा चाइना चाइना तो एभली कॉन्फ्लिक्ट रे केबे भी मुंडो पुराय नाही। तेणु एपर्यंत भी आपण देखिबे कोनोसी स्टेटमेंट रशिया रो एपर्यंत आसीनी ए कॉन्फ्लिक्ट नहीं एते बड़ कॉन्फ्लिक्ट हे गलानी। तेणु एई युद्धर गोटिए मात्र सिल्वर लाइनिंग कि ये केबे भी विश्वयुद्ध आडको जीव नाही। आ एटा होची पृथ्वीर सबुठारु लंबा युद्ध। एटा होची गोटे धर्म युद्ध जोटा आरंभ होइतला पोप अर्बन सेकंड का टाइम रो विथ द फर्स्ट क्रूसेड जोटा कि आरंभ होइतला 1095 मसिया रे पोप अर्बन द सेकंड आरंभ करथिले। सेतोले ता को जाउला क्रूसेड 8टा क्रूसेड परे तापर द कॉलोनियल पीरियड तापर आसीची इजराइल पीरियड। नाउ वी आर सीइंग द फेज ऑफ इंतिफादा एंड जिहाद। तेनु इट इज ए रिलीजियस वार फ्रॉम द बिगिनिंग। तेनु ए रिलीजियस वार टा it is a civilizational war you can say but not a world war. Ithi the Islamic civilization is clashing with the Jewish and the Christian civilization. How interestingly Manoranjan if you go to the genealogy of the problem एटा होची कहया पे गले गोटिए बापार तीनी पुओंक भितरे झगड़ा। ए जो Jews or Christians or Muslims they have a common ancestor religious ancestor that is Abraham. All are called Abrahamic tradition religions. ए जो तीनिटा रिलीजन बाहरी चंती अब्राहम रो अब्राहम इज सेंटर्ड इन जेरूसलम। तेनु जेरूसलम ऊपर कहार कब्जा रहइबो सेया को नै युद्ध। ए दीटा भाई दैट मींस ज्यूज एंड क्रिश्चियंस से माने मिसी वर्तमान ए तृतीय भाई की सिटी जगह दोनांती। दैट इज द रूट कॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। जे पैलेस्टाइन रो जो एग्जिस्टेंस को मना जाउ नाही वर्तमान जोटा कि 1095 मसिया रे क्रूसेड रो भी जो ऑब्जेक्टिव थिला कि पैलेस्टाइन ने मुस्लिम मानकर कौन अस्तित्व रहिबो नाही
ତେଣୁ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନେଇ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଚାଲିଥାଏ 1095 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୱେଲ୍ ଇମାଜିନ୍ କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ନାହିଁ। ତ ଇରାନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯାହା ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଇରାନ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଅଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଣ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭେରି ଡିଭାଷ୍ଟେଟିଂ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଇଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅପମ୍ୟାନସିପ ଅର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବ୍ରିଙ୍କମ୍ୟାନସିପ। କାରଣ କାଲି ଇରାନ ଆଟାକ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲିଜ ଧମକ ଦେଲେ କି ୟାର ରିପରକ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଇରାନିଆନ୍ସ ବି ଚୁପ୍ ବସିଲେନି। ଦେ ସେଡ୍ ଭେରି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯିଏ ଇରାନିଆନ ଜେନେରାଲ କହିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାଇଁ ଭାରି କନସର୍ନିଂ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଟାକ କରୁଛି ତାହେଲେ वी विल रेस्पोंड डिसाइसिवली। से वर्ड डिसाइसिवली इज वेरी डेंजरस। जोटा कि आपण कहया ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଦି ଇରାନ ପାଖରେ କୌଣସି ମତେ थ्रू नॉर्थ कोरिया थ्रू पाकिस्तान ए जो रॉग रिंग ऑफ न्यूक्लियर स्मगलिंग थिला, एमक्यू खान जार नेटवर्क थिले, जार जार हब थिले पाकिस्तानी, द फादर ऑफ पाकिस्तानी बम, एमक्यू खान कर जो नेटवर्क थिला, से नेटवर्क रे ईरान भी थिला, से नेटवर्क रे नॉर्थ कोरिया थिला, से नेटवर्क रे पाकिस्तान तो ऑब्वियसली थिला। तेणु से नेटवर्क रे जदी ईरान पाखरे न्यूक्लियर बम थाए, एंड जस्ट इमेजिन गोटे गोटे भी मिसाइल विथ ए न्यूक्लियर वॉरहेड being exploded जदि ताको इंटरसेप्ट भी करा गला ऑन इजराइल स्काइज, इजराइल ऊपर इंपैक्ट कोन हबो यू कैन वेल इमेजिन। तेणु मु आई एम ड्रेडिंग फॉर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। जदि इजराइल तापर अटैक कला कि गोटे आणविक आक्रमण होई पारे, आणविक बोमार बा बोमा अस्त्र व्यवहार करा जाई पारे, ईरान माइट यूज इट। एंड आल्सो मु जेतु आई हैव वर्कड ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज, आई नो फॉर श्योर दैट इजराइल आल्सो possesses nuclear weapons. Israel is the only undeclared nuclear weapon country in the world. Iran pakare bhi achi. So I am dreading that kind of situation jotiki there will be a nuclear exchange. That would be devastating. But below that, even below the nuclear threshold, jaha bartaman bhi chalichi, it is not very entertaining, very concerning. Already 7 million local displaced heisarlani. People are dying every day in hundreds. 4-5 देश already engulfed in war. Syria, Lebanon, Yemen, Israel, Palestine, Iran, Israel, इतने बड़ा country already involved in सरलेनी. So it's a mega war which we are witnessing. विनोद मो जानिया पे चाहिबी जे ए जो आणविक अस्त्रर प्रयोग, आणविक बोमार प्रयोग ए आशंका बढ़ी चलीथिला बेले आपण भाबुचंती जे ईरान बड़ी गोटे राष्ट्र जे अंतर्जातीय अमेरिका कथा को सुनिबनी, यूनाइटेड नेशन कथा को, मिलित जातिसंघर कथा को सुनिबनी एवं ता ऊपर प्रभाव सृष्टि करबा बहुत कष्टकर। आ जदि पाकिस्तान बा नॉर्थ कोरिया जदि हाथ मिलांती भितरे, जदि रशिया इतरे हाथ मिलाए तो जेकोसी परिस्थिति रे गोटे आणविक विस्फोरण होई पारे। नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी भली घटना इजराइल रे घटी पारे बा ईरान रे घटी पारे, एमिति भी होई पारे इजराइल भी आणविक अस्त्र व्यवहार करी पारे। तो ए आशंका भी आपण देखुचंती। एब्सोल्युटली। एंड एथिपे दाई होची यूनाइटेड स्टेट्स, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रम्प। जदि आपण मने था ड्यूरिंग ओबामा पीरियड से माने गोटे एग्रीमेंट करथिले P5+1 जो एग्रीमेंट करथिले ईरान सहित, ईरान रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एवं ईरान रो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को एंटायर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग अंडर रे रखा हैतला। किंतु डोनाल्ड ट्रम्प आसिया पर सेही ट्रिटी टर जेतु ओहरी गले, वर्तमान नोबडी नोज व्हाट ईरान इज डूइंग विथ इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तेनो जदि वर्तमान ईरान न्यूक्लियर वेपन रखि भी थाए बा डेवलप करि थाए, एथि पे दाई हेबे ओनली यूनाइटेड स्टेट्स एंड डोनाल्ड ट्रम्प इन पर्टिकुलर। कारण ईरान रो आज दिन रे शक्ति अछि इजराइल ऊपर आक्रमण करबा पाई। यस, Iran is very potent country. Don't underestimate Iran's abilities. Just imagine Iran thon weapons nahi, the Houthis could mount a hypersonic missile and guided missiles, even ballistic missiles. Hezbollah possesses. All are being produced by Iran. Iran is very potent, and Iran is actually the leader of the Arab world in terms of its physical might, economic ability in every sense. तेणु
don't underestimate Iran's ability. ଇରାନ ଆଉ Iran ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ ବିନୋଦ, ଆଜିର ଦିନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଗରେ ଅଛି ଇରାନ ଠାରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ what are you calculating? ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ଯୋଉ calculation କଥା କୁହାଯାଉଛି କିଏ କେତେ destroy କରିପାରିବ। So it is this concept ଯୋଉଟା ଆମେ MA ରେ ପଢୁଥିଲେ mutually assured destruction. So ultimately what is happening? Israel ଯୋଉ objective ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ କରିବି, ultimately ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ହଉଛି କି ହଉନାହିଁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ସେୟା କହୁଛି 1980s 90s ରେ ଯେତେବେଳେ ହିଜବୁଲ୍ଲାହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପଶିଥିଲା ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଦମନ କରିପାରିନି। ତାପରେ ବି ବେଶୀ ଇନସିକ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। 2006 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ପଶିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ବି ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇପାରିଲାନି ଇସ୍ରାଏଲ। ସୋ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଫାଇଟିଂ ଟିଲ୍ ଫିନିଶ approach will not bring more security to Israel. What will bring more security to Israel is a condition where both can exist, both can coexist. जोटा कि Palestinian statehood is the ultimate solution. ସେଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଜେନେସିସ୍ କହିଲି ସେଇ ଜେନେସିସ୍ କୁ ନେଇ ଏଇ war will be an unending war, আর military intensity କମିବ ବଢିବ, but the conflict is not end. ତ ଆପଣ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିନୋଦ, ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗତକାଲି ରାତିରେ ତେଲ ଆଭିଭ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ମିସାଇଲ ଆଟାକ ଇରାନ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଇରାନ ଉପରେ। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଅଲରେଡି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ? Yes, Iran ଉପରେ attack ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ not necessarily in Iran, କାରଣ ଇରାନର assets all over the region ରହିଛି। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ କୋଉଠି attack କରିବ, କଣ ପାଇଁ attack କରିବ, ସେଇଟା decide କରିବ ଯେ କୋଉଠି attack କରିବ। କାହିଁକି ନା there are two kinds of targets Israel has to choose. ଗୋଟେ ହଉଛି counter force target, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି counter value target. Let me explain what is this. ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ground operation ଚାଲିଛି ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର, that is called counter force attack. ଯୋଉଠି କି objective ଟା ରହିବ enemy ଯୋଉଠୁ ତାର attack ଟାକୁ source କରୁଛି ସେଇଟାକୁ destroy କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଠି the force of the enemy should be destroyed, ସେଟା ହଉଛି counter force attack। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ air strike ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ଲେବାନନ ଉପରେ, ବା ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯିବ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଯଦି କରିବ, it can also choose a counter value target, like ତେହରାନ ଟାଉନ କୁ ଯଦି ଉଡେଇ ଦିଆଯାଏ, ତେହରାନ ସିଟି କି ଯଦି ଉଡେଇ ଦିଆଯାଏ, ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ କୁ ଯଦି ଉଡେଇ ଦିଆଯାଏ, that is called counter value target, so that you impose so much cost that the country doesn't wish to fight again. ତେଣୁ that would be, ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଇସ୍ରାଏଲ କଣ ତାକୁ ଆଟାକ କରିବ। ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ wants to decapacitate Iran in terms of military ability, then it will go for a counter force target. କିନ୍ତୁ unfortunately ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ସେଇ capacity ନାହିଁ ଯେ at one strike ଇରାନର entire military ability କି destroy କରିଦବ। ତେଣୁ counter force attack ର ପୁଣି ଗୋଟେ counter force ବି attack ବି ହେଇପାରେ, ବା counter value attack ବି ହେଇପାରେ। So Israel has to choose ସେ କିଭଳି cost impose କରିବ ଇରାନ ଉପରେ, by destroying its force partially or destroying a city or two completely, so that Iran buckles down under pressure. କୋଉ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ ହବ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟାଇମ ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୁ କେତେବେଳେ ଆଉ କୋଉଠି ଆକ୍ରମଣ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେବେ, ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ପୁରା ତେଲ ଆଭିଭ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଘେରିକିରି ରହିଛି। ଯେତେ ମିସାଇଲ ମାଡ ହଉଛି ଅଧିକାଂଶ ମିସାଇଲ ଶୂନ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ତେଲ ଆଭିଭ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ପଡୁନି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ ହଉଛି ସେ ଆଟାକ କାମ ଦଉନି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ସେନା ଏତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କରି ହଉନି। ଏ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଣ ବିନୋଦ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ଇଜ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ଆଜି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ 100 ମିସାଇଲ ପକାଏ, ବା ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ 100 ମିସାଇଲ ପକାଏ, 98% 99% missiles can be destroyed in the sky. ସେଟା କୁହାଯାଏ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି 3 tier ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ।
जार टॉप टायर रे रुहे एरो डिफेंस सिस्टम जोटा की which will destroy the missile at its source or on its way before it enters into Israel airspace. तापर sling shot cover which can destroy the missile once it enters into Israel airspace but in the outer space or much farther from the target. आयरन डोम होची जो शॉर्ट रेंज मिसाइल जोड़ा को फायर करा जाए जोड़ा का एटमॉस्फेयर को न जाए ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स जो फायर करा जाए लो ट्रैजेक्टरी मिसाइल ताकू प्रतिहत करिया पे जो थर्ड लेयर ऑफ एयर डिफेंस रही सेटा को जाए आयरन डोम सो आयरन डोम एका की एयर डिफेंस सिस्टम नुहे एटा होची द थर्ड लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम जोटा इजराइल यूज करे एंड ए आयरन डोम इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एटा इजराइल टेक्नोलॉजी नुहे Israel has developed the technology of slingshot and arrow. The dita which Israel main technology. Iron Dome is provided by United States. तो आपण भाबुचंती कि जदि एई युद्ध हुए तार की प्रकार प्रभाव पड़िबो सारा पृथ्वी ऊपर ऑलरेडी आमे देखुछु जे रशिया और यूक्रेन भितर युद्ध चलीची आमे देखुछु ऑलरेडी इजराइल युद्ध को पळेची गाजा स्ट्रिप रे युद्ध चलीची ऑनगोइंग वार तापर पुणे आ गोटे कंट्री सहित इजराइल युद्ध करूची यार सामग्रिक प्रभाव सारा पृथ्वी ऊपर कोन पड़िबो Military impact would be limited to West Asia, but your economic and other impact would be all over the world. गोटे खाली एग्जांपल दे दिए 1990-91 रे मनोरंजन जदि तुमर मने थिबो आमे कॉलेज रे पढुतले इंडिया रे सेते बेले गोटे इकोनॉमिक क्राइसिस हला हमर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हला इंडिया को सुना बंधा पकिया पे पड़ितला लंडन बैंक रे तार मुख्य कारण थिला गल्फ वार कारण गल्फ वार हवा जोगु हमर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हमर जो ऑयल रिक्वायरमेंट ठीक से पूरा नहीं पारलनी सो आवर इकोनॉमी फॉल्टर्ड टू द एक्सटेंट दैट वी एक्सपीरियंस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो इमेजिन करो जदि एई वाली सिचुएशन पूरी चलीबो वेस्ट एशिया रे ताहले entire world रे energy crisis तो definitely हो and world is now energy dependent कौन सी country नहीं जे कि without energy without petroleum can function तेनो obviously यार economic impact would be severe all over the world वर्तमान सुधा यदि देखा जाए taking inflation into account already 30% spike ही सरलानी in the prices of crude oil out if this goes on then obviously the economic impact will be just severe. World will face. There is a saying that these wells of power, जो तैल खनि सब अच्छी West Asia रे, they are actually wells of power of the world. तेणु से wells of power यदि becomes problematic, the entire world would suffer from power. सारा पृथ्वी प्रभावित हबो हमें आउटिए भयंकर युद्ध को फेस करिया पाई जाउचे युद्धर सम्मुखीन होआ पाई जाउचे जार प्रभाव सारा पृथ्वी ऊपर पड़िया पाई जाउची हमें ओडिसा रे मध्य प्रभावित हेबा भारत वर्ष प्रभावित हेबा सारा पृथ्वी प्रभावित हेबा बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद मिश्र आपनकर मतामत पाई बहुत धन्यवाद थैंक यू